हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे परसेंटेज जो चैप्टर हम कवर कर रहे थे। चैप्टर में हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हमारे यहाँ पर 5th लेक्चर है जिसपे हम बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए वन बाय वन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, लेकिन 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो कवर किया था उसी को बेस बनाकर मैं होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 1162/3 ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। मतलब किसी संख्या में अगर 16 को जोड़ा जाए तो संख्या जो रिजल्ट होगा वो क्या प्राप्त हो रहा है, 116 2/3। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है नंबर क्या थी एक्चुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में आपका, if 20 is added in a number then result becomes 1162/3 of number, find the numbers। ओके, मतलब देखिए यहां पर जस्ट वैल्यू मैंने चेंज की, परसेंटेज वही है, जस्ट मैंने क्या किया, वैल्यू को चेंज कर दिया। अगर आप ये 2 सम्स कर लेते हो और मुझे कमेंट बॉक्स पर भी बताना इसका आपका आंसर क्या आया। अगर आपका आंसर सही होता है इसका मतलब है मैंने जो आपको बताया, जो कोशिश थी मेरे तरफ से, वो फुलफिल हो गई। मैं बंगाली में भी बोलता हूँ। देखिए कुछ स्टूडेंट मुझे ये भी टेक्स्ट कर रहे थे, सर सिर्फ बंगाली में क्लासेस चलाई जाए। मैं स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज कोऑपरेट, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बंगाली नहीं जानते। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। आप लोगों के कहने के वजह से मैंने बंगाली लैंग्वेज शुरू की और आप लोगों के कहने से ही मैं और भी अच्छे अच्छे सम्स लेकर आ रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी इस तरीके से अगर डिमांड रही कि एक लैंग्वेज को स्टॉप कर दिया जाए और दूसरे लैंग्वेज को आगे बढ़ाया जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। तो यूनिटी बनाए रखें, क्योंकि यूनिटी जहां है वहीं पर सक्सेस है। आई होप मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, बंगाली और हिंदी दोनों में मैं बताने जा रहा हूं। আপনাদেরকে একটা কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে, মানে দুটো কোশ্চেন হোমওয়ার্কে, বিকজ এই পার্ট নিয়ে লাস্ট ক্লাসে আমাদের লেকচার শেষ হয়ে গেছে অলমোস্ট। লেকচার 4 কি ছিল, ইফ 16 ইজ অ্যাডেড ইন আ নাম্বার দেন রিজাল্ট বিকাম 1162/3 অফ ইটসেলফ, ফাইন্ড দ্য নাম্বার। অ্যান্ড সেম ওই রকমই কোশ্চেন সেকেন্ড কোশ্চেনও আছে, কিন্তু ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর পার্সেন্টেজ সেম আছে। কিন্তু ইট মিনস আপনাকে জাস্ট প্র্যাকটিস করে দেখতে হবে, কিন্তু উইথাউট এনি রিভিশন। রিভিশন করবেন না, উইথাউট রিভিশন আপনি ট্রাই করবেন। যদি এইটা সলভ হয়ে যাচ্ছে তার মানে আর দেখতে হবে না, আর কন্টিনিউয়াসলি রিভিশন করতেই হবে। বিকজ ম্যাথ এন্ড জিআই এরকম সাবজেক্ট, উইথাউট রিভিশন আপনার আগে যা কোশ্চেন গুলো আসবে আপনি সলিউশন বের করতে পারবেন না। ওকে, তাহলে এই দুটো হোমওয়ার্ক দিয়েছি। এইবার আজকের যা পার্ট ওইটাই স্টার্ট করি আমরা। লেকচার 5 পার্সেন্টেজের উপরে কোশ্চেনটা আমি বলছি, কোশ্চেনটাও লিখবেন। কোশ্চেন আছে, if the length of a rectangle is increased, if the length, question number 1, if the length of a rectangle, if the length of a rectangle is increased by, is increased by, if the length of a rectangle is increased by 37 1/2, 37 1/2%, माने 37.5%, and its breadth is, and its breadth, and its breadth, B R E A B R E A D T H, breadth, and its breadth is, and its breadth is decreased by, decreased by 20%, 20%, full stop. Find the percentage change in the area, find
the percentage change, then find the percentage change in the area, in the area, question mark, then find the percentage change in the area, question mark বা ফুল স্টপ আপনি দিতে পারেন। কোশ্চেন লেখা আছে আপনার, if the length of a rectangle is increased by 37 1/2% and its breadth is decreased by 20%, find the percentage change in the area। नोट डाउन कर लीजिए पहले, और हिंदी मीडियम जो है वो क्वेश्चन को लिखे। आयत की लंबाई 37.5%, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए। বেঙ্গলি মিডিয়াম দেখুন, একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ছিল, ওর লেন্থটা ইনক্রিজ করা হয়েছে 37 1/2%। एक आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। আর এরপরে বলছে যদি ব্রেডটা ডিক্রিজ করে দেওয়া যায় 20%। ओके, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, देन फाइंड द चेंज इन द एरिया, माने एरिया में क्या परिवर्तन होगा। ओके, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा মানে এরিয়াতে কি আপনার ইনক্রিজ হবে না ডিক্রিজ হবে, এইটাই জাস্ট আপনার কোশ্চেন। কিন্তু এরিয়া বের করার জন্য একটা ফর্মুলা হয়, এরিয়া বের করার জন্য একটা ফর্মুলা ইউজ হয় কি, এরিয়া ইকুয়াল টু লেন্থ ইনটু ব্রেডথ, এরিয়া ইকুয়াল টু লেন্থ ইনটু ব্রেডথ, মানে শর্টে লিখবেন এল ইনটু বি, এ ইজ ইকুয়াল টু এল ইনটু বি, জাস্ট এটা মাথায় রাখবেন। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, आयत बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे निकालें इसे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक जगह आपको लेंथ लिखना पड़ेगा। मैं इसे हटा देता हूं क्वेश्चन को। ओके, मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं। अब आई होप आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन, और अगर नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके करिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर काम करिए। तो लेंथ मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिख रहा हूं, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो, एल बी एंड यहां पर एरिया। ओके, तो मैं यहां डायरेक्टली लिख देता हूं, लेंथ कितना था 37%। अब ये देखिए परसेंटेज में है, এইবার দেখুন এইটা আপনার পার্সেন্টেজে দেওয়া আছে, তাহলে আগে আমরা কি করব, পার্সেন্টেজকে ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করতে হবে অলওয়েজ, ঠিক তো। আর যদি ফ্র্যাকশন দেওয়া থাকে তার মানে পার্সেন্টেজে চেঞ্জ করবে অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন। পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে আপনার 37 1/2%, কি করা হয়েছে, ইনক্রিজ করা হয়েছে, আর এরপরে ডিক্রিজ করা হয়েছে 20%। তাহলে লেন্থটা দেখবো আগে কত ছিল আর ইনক্রিজ হওয়ার পরে কত হয়ে গেছে, তার মানে লেন্থটা বেরিয়ে যাবে। এরপরে কি হবে, ব্রেডথটা দেখবো আমরা, সেম 20% যা ডিক্রিজ হচ্ছে, তাহলে তার মানে আগে কত ছিল ওইটা লিখবো উপরে, আর যত ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ হয়েছে ওইটা নিচে লিখবো। आई होप क्लियर। जो बढ़ रही है संख्या या घट रही है, इन दोनों को हम लोग यहां पर लिखेंगे लेंथ को लेकर, और जो ब्रेथ को लेकर संख्या बढ़ रही है या घट रही है उसको यहां पर लिखेंगे। और उसके बाद पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू, पुरानी वैल्यू जो है उसको यहां लिख देंगे, नई वैल्यू जो रहेगी उसको यहां हम लोग चेक करके आंसर निकाल लेंगे। 37.5% दिया गया था जो इंक्रीज हो रहा था, इसको परसेंटेज में पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 237 कितना होता है, 74 और +1 75 डिवाइडेड बाई 2 into 100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब क्या आएगा, इसको काट दो आप, तो 3 और यहां कितना आएगा 4, मल्टीप्लाई करिए 3/8 आ जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का फ्रैक्शन, यही হলো আমাদের फ्रैक्शन।
এই বেরিয়ে গেছে फ्रैक्शन, তার মানে এইটা কি बेस वैल्यू मूल संख्या, और मूल संख्या में बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो बोल रहा है 37.5% बढ़ रहा है। কোশ্চেনে বলছে 37 1/2% ইনক্রিজ হচ্ছে, তার মানে আগে কত ছিল 8, ইনক্রিজ হওয়ার পরে কত হয়ে গেছে 3টে ইনক্রিজ হচ্ছে, তার মানে 8 + 3 মানে 11 হয়ে গেছে এট প্রেজেন্ট। 37 যোগ হওয়ার পরে এটা কি হয়ে গেছে 11 হয়ে গেছে, মানে 3টে ইনক্রিজ হচ্ছে, মানে ভ্যালু 11 হয়ে গেছে। क्लियर? तब क्या है, पुरानी वैल्यू कितनी थी लेंथ की 8, अब बढ़कर कितनी हो गई है 3 बढ़ी है, इसका मतलब 8 + 3 11। आई होप क्लियर हुआ होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट ब्रीथ देखो, ब्रीथ देखिए, ब्रीथ बोल रहा है कि 20% डिक्रीज हो रहा है। मैं यहां पर बनाता हूं फिर उसके बाद हटा दूंगा, इस जगह कर देता हूं। 20% जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसको कैसे निकालें, 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो यहां पर कट के आ जाएगा वैल्यू 1/5। इसका मतलब है पहले वैल्यू कितनी थी 5, पहले कितनी थी 5 थी, अब ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये माइनस में हो रहा है 1, तो माइनस में जब 1 हो रहा है 5 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 4। इसका मतलब है एट प्रेजेंट अब कितनी है डिक्रीज होने के बाद 20% 4। এর মানে হচ্ছে আগে ছিল আপনার 100%, বলছে 20% মাইনাস হয়ে গেছে, মাইনাস হওয়ার পরে কি হবে, আগে ভ্যালু কত ছিল 5, এখন -20 হওয়ার পরে তো দেখুন আপনার চলে এসেছে আপনার ফ্র্যাকশনে 4, তাহলে এই 4টা আমরা নিচনে লিখে নেব, মানে বেস ভ্যালু আমরা উপরে লিখব, প্রেজেন্ট ভ্যালু আফটার পার্সেন্টেজ যেটা আসবে ওইটা আমরা নিচনে লিখব। আই হোপ ক্লিয়ার, ওকে। এইবার ডিফারেন্সটা বের করে নিন, লেন্থ ইনটু ব্রেথ, এরিয়া বের করার জন্য কি হয় লেন্থ ইনটু ব্রেথ, তাহলে ইনটু সাইন দিয়ে দিন, আবার এটাও তো লেন্থ ইনটু ব্রেথ ইনটু সাইন দিয়ে দিন, মাল্টিপ্লাই করুন এই দুটো ভ্যালু আগে, মানে এটা প্রিভিয়াস ভ্যালু, ওকে, এইটা কি আছে প্রিভিয়াস ভ্যালু, প্রিভিয়াস ভ্যালু, আর এইটা কি আছে প্রেজেন্ট ভ্যালু, প্রেজেন্ট ভ্যালু, प्रेजेंट वैल्यू, ओके, प्रीवियस वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, इट मींस बेसिक वैल्यू बोलते पारी, इसका मतलब हम लोग बेसिक मूल संख्या बोल सकते हैं, और ये क्या है प्रेजेंट संख्या है, वास्तविक वर्तमान संख्या। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई করুন কত হবে 40, তাহলে এরিয়া আগে কত ছিল, এরিয়া আগে কত ছিল বিফোর এডিং এন্ড সাবট্রैक्शन, কত ছিল, जोड़ और घटाव के पहले 37.5% जो ऐड हुआ और 20% जो माइनस हुआ, उसके पहले वैल्यू कितनी थी 40 हुआ करती थी एरिया की। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब 11 और ये बढ़ गई और ये घट गई, तो जब अब क्या करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ फिर से करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जा रही है 44%। अब आपसे पूछा जा रहा है ओवरऑल क्या चेंजेस हुआ होगा, ओवरऑल क्या चेंजेस हुआ होगा, यहां आप जबकि देख रहे हो कम हुआ, यहां देख रहे हो बढ़ गया, ओके सॉरी, यहां देख रहे हो कम हुआ, यहां देख रहे हो बढ़ गया है, लेकिन यहां आप देखो 11 था और यहां 4 हुआ, मतलब इस वैल्यू में 3 इंक्रीज हुआ और इसमें 1 घट गया, तो वैसे भी तो इंक्रीज ही है, 3 बढ़ रहा है 3 इंक्रीज হচ্ছে আর একটা কমে যাচ্ছে, তার মানে বাড়ছেই তো, ইট মিন্স इंक्रीज ही হবে। माइनस करके देखो आप लोग, तो माइनस करके कितना आ रहा है 4 आ रहा है, वो भी पॉजिटिव में, माइनस हो रहा है लेकिन पॉजिटिव में 4 आ रहा है। अब कंपेयर करो, आपसे बोल रहा है ओवरऑल कितना चेंजेस हुआ होगा, ये तो चेंजेस हम लोग देख लिए 4, लेकिन ओवरऑल कितना परसेंटेज चेंज हुआ होगा नहीं पता, तो आप क्या करोगे गिवन वैल्यू जो आप माइनस करके आया है वो ऊपर लिखोगे, जो आपको वैल्यू बेस वैल्यू पहले दिया हुआ है, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हैं আমরা কম্পেয়ার কার সাথে করব, আমরা কম্পেয়ার করব বেস ভ্যালু দিয়ে, যেটা এসেছে ওইটা উপরে লিখবো, আর বেস ভ্যালু দিয়ে আমরা আমাদেরকে কম্পেয়ার করতে হবে, তাহলে বেস ভ্যালু নিচে লিখতে হবে, তাহলে নিচে লিখবো আমরা বেস ভ্যালু হয়ে গেছে 4/40, বিকজ যেটা দরকার ওইটাই উপরে লিখি আমরা, মাল্টিপ্লাই বাই 100 বিকজ আমাদেরকে পার্সেন্টেজ বের করতে হবে, ওভারঅল কত পার্সেন্টেজ হয়েছে, কেটে দিন চলে আসবে কত বারে, এটা চলে আসবে আপনার 10 বারে, আর এইটা কেটে দিন চলে আসবে 10, তার মানে 10% ইনক্রিমেন্ট হয়েছে, 10% চেঞ্জেস হয়েছে ওভারঅল রেক্ট্যাঙ্গুলার আপনার ফর্মে। আই হোপ ক্লিয়ার হয়ে গেছে, একবার ভালো করে দেখে নিন, আর একবার আমি শর্টে বলে দিচ্ছি, এরিয়া বের করার জন্য আপনার একটা ফর্মুলা মাথায় রাখতে হবে, ওকে, লেন্থ ইনটু ব্রেথ,
लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। আগে আপনাকে প্রিভিয়াস ভ্যালুটা বের করতে হবে, ওর সাথে যেটা इंक्रीज হচ্ছে বা ডিক্রিজ হচ্ছে ওইটাকে মাইনাস করে দিতে হবে। तो पहले हमें बोला गया था 37 1/2% आप निकाल लो। जब आप निकालोगे ये ऐड हुआ था, तो आप क्या करोगे, बेस वैल्यू क्या थी पहले 8, अब ये 3 इंक्रीज हुआ था तो यहाँ 3 हो जाएगा ऐड करके 11। यहाँ क्या है, आपको बोला कि 20% डिक्रीज हुआ, तो बेस वैल्यू कितनी थी 5, जो हमने कर लिया यहाँ पर। अब माइनस क्या हो रहा है 20%, तो 4 लिख दोगे। बेस से इंटू कर दो, बेस वैल्यू निकाल लो तो आया 40। प्रेजेंट वैल्यू को इंटू करो, एरिया इजिकल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आ जाएगा 44, माइनस कर दो 4 आया। ये आपको 4% क्या हो रहा है, प्रेजेंट में इंक्रीज हुआ, लेकिन ये 4 इंक्रीज तो हुआ, लेकिन कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। अब आप देखो ये 40 जो है, 40 तो अपने आप में 100% है, 40 तो 100% है। अब उसका 10 आप 4 कितना परसेंट होगा, 4 इसका डायरेक्टली आप बोल दो 10% होगा। मैं निकाल के बताया, आप डायरेक्टली बोल सकते हो। 40 হচ্ছে 100% টোটাল, বিকজ বেস ভ্যালু তো আপনার বলছে মেন কত ইনক্রিজ হয়েছে বেস ভ্যালু দিয়ে, তাহলে আগে ছিল 40 মানে 100% ওইটা। যে কোনো একটা নাম্বার নিজের প্লেসে অলওয়েজ 100ই হবে। আর এই জায়গায় দেখুন যদি 4 ইনক্রিজ হচ্ছে তার মানে 40 মানে 100%, তার মানে 4 মানে কি হবে 10%। এই হলো আমাদের পুরোপুরি স্ট্রাকচার কোশ্চেনে অ্যান্সার বেরিয়ে গেছে আমাদের 10%। নোট ডাউন করে নিন, নেক্সট কোশ্চেনে এবার দেখবো আমরা, কুইকলি নোট ডাউন করুন। ওকে, চলুন আর একটা কোশ্চেন দেখি, আর একটা কোশ্চেন দেখে নি। এরপরেও যদি কনফিউশন থাকে, আগে ভিডিওকে 2-3 বার দেখে নিন। এরপরেও যদি কনফিউশন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে বলুন, আমি হেল্প করে দেবো। আর একটা গার্ল আমাকে মেসেজ করেছে আপনার লেকচার 2 না 3 তে, লেকচার 3 না 2 হবে। উনি বলছেন একটা পার্সেন্টেজে কোশ্চেন, উনি লাস্ট স্টেপটা কোশ্চেন নাম্বার 2 বুঝতে পারছেন না। তাহলে আমি এইটা ক্লিয়ার, আমার এইটা ক্লিয়ার হয়নি ওনার ওই জায়গায় কি ডাউট হচ্ছে, ওনার ওই জায়গায় কি ডাউট হচ্ছে। তাহলে আজকে যদি আপনি যদি এই ভিডিওটা ফলো করছেন, যিনি আমার কাছ থেকে এই কোশ্চেনটা চেয়েছিলেন মানে অ্যান্সারটা, তাহলে আগে আপনি বলবেন আমাকে কমেন্ট বক্সে আপনার কোন জায়গায় ডাউট হচ্ছে। ওকে, ইন কেস যদি ডাউট ক্লিয়ার হচ্ছে না, তার মানে আমি নেক্সট কামিং ক্লাসে ওই মানে টপিক নিয়ে মানে ওই আপনার কোশ্চেন নিয়ে একবার বোর্ডে বলে দেবো। কিন্তু আগে আপনাকে বলতে হবে ওই কোশ্চেনে কোন জায়গায় ডাউট হচ্ছে আপনার, ঠিক তো। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, क्वेश्चन लिखिए, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2, if the sides of a square, if the sides, if the sides of a square, if the sides of a square is increased by 40%, if the size is increased by 40%, find the percentage change, full stop, find the percentage change, find the percentage change in its area, in its area, okay, in its area। এই হলো আমাদের একটা क्वेश्चन। हिंदी मीडियम लिख लीजिए, हिंदी मीडियम। किसी वर्ग की भुजाएं, किसी वर्ग की भुजाएं 40%, नोट डाउन इंग्लिश मीडियम, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ओके, अगर किसी वर्ग की भुजाओं को 40% बढ़ाया जाए तो क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा उसे आपको बताना है। क्वेश्चन देखুন, বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে আমি বলছি। সাইড
যদি স্কোয়ারের সাইড ভ্যালুটা ইনক্রিজ করে দিই বাই 40%, তাহলে এরিয়াতে কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ হবে? আর আপনারা জানে স্কোয়ারে, স্কোয়ার মানে হচ্ছে পাওয়ার 2, স্কোয়ার মানে কি হচ্ছে পাওয়ার 2। 1 পাওয়ার 2 করলে স্কোয়ার হয়ে যাবে, 2 পাওয়ার 2 করলে স্কোয়ার হয়ে যাবে, ঠিক তো? মানে এটাই 2 ইন্টু 2 স্কোয়ার, 3 ইন্টু 3 স্কোয়ার, 4 ইন্টু 4 স্কোয়ার। এই জায়গায় এটাই বের করতে হবে। তাহলে আপনাকে সেম সাইড আগে কত ছিল আর এখন কত হয়ে গেছে, সাইড আগে কত ছিল আর এখন কত হয়ে গেছে, জাস্ট এইটাই বের করতে হবে। তাহলে সাইড অ্যান্ড এরিয়া, সাইড সাপোজ আমি বলি এ, আর এরিয়া কত হচ্ছে, বিকজ দেখুন একটা স্কোয়ার তো এরকম হয়, এই জায়গায় যদি 1 হচ্ছে এই জায়গাও 1 হবে, এই জায়গাও 1 হবে, এই জায়গাও 1 হবে, এটাই তো স্কোয়ার মানে সেম ইকুয়াল সাইড, 4 সাইড ইকুয়াল। আর এরপরে কি ছিল, এর আগে কি ছিল, रेक्टेंगुलर, দুটো इक्वल থাকবে আর দুটো এক इक्वल থাকবে। तो यहाँ क्या हो रहा है, साइड अगर ए है तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, बिकॉज আপনাকে বলছে স্কোয়ার বের করতে। আই হোপ ক্লিয়ার। রেক্ট্যাঙ্গেল আমরা শিখে নিয়েছি, এবার স্কোয়ার শিখছি আমরা। সাইড কত এ, এবার एरिया क्या কি হবে, ए स्क्वायर, साइड क्या था ए था, एरिया कितना होगा ए स्क्वायर। তাহলে আপনার কত পার্সেন্ট, 40% বলছে, 40% কি হয়েছে, ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে আগে আপনাকে পার্সেন্টেজকে ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করতে হবে। 40% यदि कन्वर्ट करी, अगर 40% को मैं कन्वर्ट करूं तो 100 से क्या होगा, ये डिवाइड होगा, ये काट दीजिए, ये क्या होगा 2 और ये क्या होगा 5, 2/5। इट मीन्स बेस कितना था 5, बेस কত ছিল 5, इंक्रीज হওয়ার পরে কত হয়েছে, बिकॉज इंक्रीज বলেছে। देखिए यहाँ पर इंक्रीज कह रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 था, अब 5 प्लस 2 हो जाएगा, इसका मतलब 7 हो गया, 5 प्लस 2 हो जाएगा मतलब 7 हो गया, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 7 लिख देंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, এই অবধি কোনো ডাউট হয়েছে? আশা করি হবে না। তাহলে সাইড কত ছিল 5, মানে বেস ভ্যালু কত ছিল 5, দুটো ইনক্রিজ হয়ে গেছে, তার মানে 7 হয়ে গেছে। এইবার সাইডের এরিয়া যদি আমি বের করি, মানে যদি আমি স্কোয়ারে এরিয়াটা বের করি, এরিয়া বের করার জন্য কি হবে, এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার, যা ইচ্ছা বলে দিন, কিন্তু ভ্যালুর স্কোয়ার হয়ে যাবে। এইবার ভ্যালু স্কোয়ার কি হবে, 5 স্কোয়ার 7 স্কোয়ার, 5 স্কোয়ার করলে কত 25, 7 স্কোয়ার করলে কত 49, মাইনাস করে দেখুন আগে অত ছিল, এখন এট প্রেজেন্ট অত হয়ে গেছে, বিকজ 40% ইনক্রিজ। মাইনাস করুন, মাইনাস করলে কত হবে 24%, 24 নট 24, 24 एरिया इंक्रीज হয়েছে, কিন্তু এখন অবধি परसेंटेज আমাদের বের হয়নি, अभी तक परसेंटेज यहाँ नहीं निकला है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंस निकाला कि पहले एरिया कितना था 25, अब कितना है 49, तो डिफरेंस निकाल लेंगे कितना इंक्रीज हुआ। तो ये तो इंक्रीज हो ही रहा है, ये कितना का इंक्रीज हो रहा है 24 का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज হয়ে গেছে। এইবার আমরা পার্সেন্টেজটা বের করব, ओवरऑल एरियाতে কত পার্সেন্টেজ इंक्रीज হয়েছে। तब आप देखो कि जो पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा, माने ये 24%, 24 कितना परसेंट है इसका ओवरऑल एरिया में, 24 डिवाइडेड बाय, कंपेयर করছি আমরা 25 দিয়ে, তাহলে 25 নিচে লিখুন, 25 को नीचे लिख देंगे हम लोग, जो चाहिए वो ऊपर और जो दिया गया वो नीचे, इनटू 100, कट 4 मल्टीप्लाई 96% ओवरऑल चेंजेस हुआ, आंसर ओवरऑल चेंजेस हुआ, मतलब आपसे पूछा गया था ओवरऑल चेंजेस कितना हो रहा है, ठीक है। जैसे कर एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि आपसे पूछा जा रहा है तब क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, क्वेश्चन तो এটাই ছিল, देन फाइंड द चेंजेस इन एरिया, देन फाइंड द चेंजेस इन इट्स एरिया। তাহলে অ্যানসার বেরিয়ে গেছে আমাদের 96%। আশা করি এটাও ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এরকম কোশ্চেন খুব ইজি হয়, জাস্ট কনসেন্ট্রেট করুন, একটাও কোশ্চেন বাদ যাবে না পরীক্ষায়, মানে 100% আমাদের ওই মার্কসটা পকেটে চলে আসবে। ওকে, নোট ডাউন করে নিন। এইবার নেক্সট কোশ্চেনটা করব, নেক্সট কোশ্চেনটা করব এখন, নোট ডাউন। ওকে, নেক্সট কোশ্চেনটা দেখি।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो इम्पोर्टेंट, किंतु যেই দুটো মানে जिस दो क्वेश्चन को मैंने होमवर्क दिया है वो पहले आपको करके दिखाना है आज कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। মানে আজকে যা দুটো কোশ্চেন আমি প্রথমে যা দিয়েছি ওইটা আপনাদের হোমওয়ার্ক, কিন্তু কমেন্ট বক্সে ক্লাসের পরে যখন ক্লাস শেষ হয়ে যাবে এরপরে আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করে দেখাতে হবে কিন্তু, ঠিক। নেক্সট কোশ্চেন দেখুন, কোশ্চেন নাম্বার 3। কোশ্চেন নাম্বার 3 কি বলছে, ইফ দ্য রেডিয়াস অফ আ সার্কেল, ইফ দ্য রেডিয়াস, কোশ্চেন নাম্বার 3, if the radius of a circle, if a radius of a circle is increased by 25%, then find the percentage change, then find the percentage change, then find the percentage change in its area, in its area, full stop বা question mark একই ব্যাপার। अब मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं हिंदी में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त माने होच्छे सर्कल, একটা सर्कल, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। एक একটা সার্কেল দেওয়া আছে, সার্কেলে যদি আমি রেডিয়াসটা ইনক্রিজ করে দিই, আর আপনারা জানেন রেডিয়াস কিভাবে আমরা বের করি, মানে এইটা, দিস ইজ কল্ড রেডিয়াস, ওকে, দিস ইজ কল্ড রেডিয়াস, এরকমই তো হয়। এর জন্য একটা ফর্মুলা আছে পাই আর স্কোয়ার, ফর্মুলা কি আছে, পাই আর স্কোয়ার, পাই আর স্কোয়ার, পাই আর স্কোয়ার, ওকে, পাই আর স্কোয়ার, এটাই ফর্মুলা। তাহলে এরিয়া মানে কি বলছে, পাই আর স্কোয়ার। এবার আমরা কি করব, 25% ইনক্রিজ হচ্ছে, সেম কনসেপ্ট, আগে কত ছিল এরিয়া, এখন কত হয়ে গেছে, আর পাই তো অ্যাভেলেবল নেই এখানে, ডাইরেক্টলি স্কোয়ার করে ডিফারেন্স বের করে आंसरটা আমরা বের করে নেব, ঠিক, डिफरेंसটা বের করে आंसरটা বের করে নেব। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से होगा। पहले एरिया कितना था और अब एरिया कितना है, और अब एरिया जो है वो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, इस हिसाब से निकालेंगे। আগে এরিয়ার কত ছিল আর এখন এরিয়া কত হয়ে যাবে অ্যাকর্ডিং টু ফর্মুলা, ওইটাই চেক করতে হবে। এরিয়া বলছে 25%, तार माने फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हुए पहले एरिया आपको क्या बोला जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है 25%, हम लोग क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 1/5, তাহলে আগে কত ছিল, আগে এরিয়া কত ছিল 5, আর এখন কি হচ্ছে বলছে ইনক্রিজ হয়েছে, তার মানে ইনক্রিজ হওয়ার পরে কত 6 হয়ে গেছে, ইনক্রিজ হওয়ার পরে কত হয়েছে, ইনক্রিজ হওয়ার পরে ওইটা 6 হয়ে গেছে, ঠিক। আগে কত ছিল, আগে কত ছিল আপনার, আগে ছিল আপনার এইটা, সরি 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 এই জায়গায় মিস্টেক হয়েছে, এই জায়গায় 1/4 হবে না, 1/4, 1/4, আগে কত ছিল, আগে ছিল আপনার 5, আর এখন কত, আগে ছিল 4 আর এখন কত হয়েছে, ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে, মানে 4 + 1 দ্যাট ইজ 5, তাহলে 5 লিখে দেন, ঠিক। আগে এরিয়া কত ছিল, আগে এরিয়া ছিল 4, এখন ইনক্রিজ হয়েছে 25% ইনক্রিজ হওয়ার পরে হয়ে গেছে 5, किंतु एक बार पाई आर स्क्वायर, पाई तो अवेलेबल नहीं क्वेश्चन है, पाई तो क्वेश्चन में नहीं नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर आप करो तो 16, 5 का स्क्वायर करो तो आपका 25, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है, डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है 9 का, मतलब ये पाई है, 9 पाई आपका डिफरेंस हो जा रहा है, ठीक। तो 16 पाई आप बोल दो, 25 पाई आप बोल दो,
और ये 9 पाई इन लोगों के बीच में डिफरेंस हो जा रहा है। अब ये ডিফারেন্স পজিটিভ में है, এই ডিফারেন্সটা পজিটিভে আছে, কি করে বুঝবো আমরা? বিকজ এই জায়গা বলেই দিয়েছে ইনক্রিজ হচ্ছে 25%, আর ইনক্রিজ হচ্ছে মানে যা ভ্যালু আসবে ওইটা ইনক্রিজিং ভ্যালু। এবার আমরা এরিয়াটা বের করে নেব, টোটাল এরিয়া কত হয়েছে আমি এই জায়গা বলছি 9। আমাদের কার সাথে कंपेयर করব, किसके साथ कंपेयर करना है, बेस वैल्यू के साथ, तो 16 9 पाई 16 पाई इंटू 100, पाई पाई क्रॉस डायरेक्टली आप काटो कितना हो रहा है, ये 8 टाइम्स में, ये कितने टाइम्स में जा रहा है, ये जा रहा है आपका 50, इसको फिर काटो 4 टाइम्स में 25, फिर इसको अगर आप काटोगे तो कितने बार में जा रहा है, तो ये चल जा रहा है आपका 2, ये आ रहा है 12.5। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो आप, मतलब डायरेक्टली आप कर लो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 4.5। अब 12.5 मल्टीप्लाई बाई 4.5, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 12 4 जा 48, 48, और ये वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो कितना हो रहा है, 4 को 2 बार करोगे तो इस तरीके से 50 आ जा रहा है। अगर टोटल ओवरऑल चेंजेस देखें तो कितना हो रहा है, 56 1/4%, 56 1/4%, ये आपका आंसर आ जा रहा है। ये सब वैल्यू आप निकाल लेना, बहुत आसान है, जब मैं आपको वैदिक मैथ करवाऊंगा तो क्लियर करवा दूंगा ये सब। তাহলে আমাদের অ্যানসার কি হচ্ছে 56 1/4%, আমাদের অ্যানসার এসে গেছে। তাহলে আজকে আমাদের তিনটে क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन আজকে আমরা कवर করেছি। आज हमने क्या किया, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया। अगर आप लोग को कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, मैं हेल्प करूंगा। और कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे सर टेलीग्राम में क्वेश्चन दीजिए, মানে কিছু স্টুডেন্ট আমাকে মেসেজ করে বলছে, পার্সোনালি মেসেজও করছে, আপনার ফেসবুকে মেসেজ করছে, আর আপনার ইউটিউব চ্যানেলেও মেসেজ করছে, স্যার কোশ্চেন দিন। অফকোর্স কোশ্চেন দেবো, এর আগে যা ছিল ওইটা কোশ্চেন দেওয়ার মানে নতুন কিছুই ছিল না, কিন্তু এইবার আমি কোশ্চেন দেওয়া স্টার্ট করব, বিকজ স্ট্যান্ডার্ড এসে গেছে, এক্সাম ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন এসে গেছে, এইবার দিয়ে আমি কোশ্চেন স্টার্ট করব। ওকে, কিন্তু আজকে আমি একটা কোশ্চেন দিচ্ছি, ওইটা হোমওয়ার্ক নিয়ে নিন, ওইটা হোমওয়ার্ক আর করে দেখাবেন। কোশ্চেনটা দিচ্ছি, ওইটা হোমওয়ার্ক, আর হোমওয়ার্কটা করে দেখাবেন আফটার ক্লাস। তার মানে দুটো আগের কোশ্চেন আর এখন আর একটা দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে তিনটে কোশ্চেন আপনাদের হোমওয়ার্ক হবে। কোশ্চেন লিখুন, ইফ দ্য বেস রেডিয়াস অফ আ রাইট সার্কেল সিলিন্ডার, আমি লিখছি কোশ্চেন নাম্বার 1, মানে হোমওয়ার্ক এটা, হ্যাঁ এটা হোমওয়ার্ক। if the base radius if the base radius of a right circle circular cylinder is increased by is increased by 40%, is increased by 40%, and its height is reduced by 37 1/7%, 1/2%, 37 1/2%, full stop. Find the percentage change in its area, কোশ্চেন মার্ক বা ফুল স্টপ আপনি লিখে নিন। ওকে, সরি এরিয়া না, ভলিউমটা বের করুন, ভলিউমটা বের করবেন। ওকে, ফাইন্ড দ্য পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইটস ভলিউম।
वॉल्यूमটা বের করতে হবে। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी लिख लीजिए। यदि किसी लंब वृत्त बेलन की आधार त्रिज्या, यदि किसी लंब वृत्त बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई माने हाइट 37.5% घटा दी जाए तो उसके आयतन में परिवर्तन ज्ञात माने परिवर्तन बताएं, तो उसके आयतन में परिवर्तन बताएं। क्लियर? এটা আপনারা সলভ করে দেখাবেন। কিরকম আমরা সলভ করব, এটা আমরা কি করে সলভ করব, এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক। आशा करी आज के लेक्चर हेल्पफुल होबे। आशा करता हूं आज का जो लेक्चर है हमने जो कवर किया वो आपके लिए मददगार सिद्ध होगा, वो हेल्पफुल होगा। फिर भी उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, मैं आपकी मदद करूंगा। और दूसरों को भी कहिए कि चाणक्य लाइव को ज्वाइन करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा कुछ किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं अपने आप आपके लिए अच्छा हो जाता है। हेल्प ईच अदर। साथ ही साथ जो डाउट हो रहे हैं उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपको एक नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। बहुत जल्द मैं आपको एक नंबर दे दूंगा। অনেক মানে তাড়াতাড়ি আমি ট্রাই করছি একটা নাম্বারের জন্য, স্পেশালি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সবার জন্য। আপনি ডাইরেক্টলি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। যেই জায়গায় আপনাদের ডাউটস হচ্ছে ওই ডাউটসগুলো আমি ক্লিয়ার করব। ডান? কিন্তু আপনাদের একটা কাজ হবে, প্লিজ শেয়ার, আর যদি সাবস্ক্রাইব হয়নি তাহলে আগে সাবস্ক্রাইব করে নিন। ক্লিয়ার? নেক্সট লেকচার মানে নেক্সট চ্যাপ্টার যা হবে আমাদের পার্সেন্টেজের উপরে হবে, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো গাইস, থ্যাংক ইউ। মিট ইউ নেক্সট ক্লাস লেকচার 6। এটা হলো লেকচার 5। থ্যাংক ইউ।